सकाल जाई संध्या मो स्वामी मो पाखु फेरी नाती राज्य कार्य व्यस्त अच्छा जे से मो पाखु आसवाटा भूली जाइंट से आड़े भी मो पुआ मैंने राज्य भ्रमण पाई जाइंट जे से माने भी मो पाखु फेरी नाती कहीं आज माँ मनटा बुझुनी से आड़े काऊ राबर शब्द मु शुणुची कहीं आज मो बाम नयन घन घन मारू अच्छी ये तो हूँ अशुभ लक्षण। हे जगतर नाथ जगन्नाथ मो पुआ मान कुशल रखि था प्रभु आउ खुशी खुशी मो पाख को फेरई आण प्रभु मो पाख को फेरई आण मो स्वामी आसवा पर्यंत मो आसरे मु अपेक्षा करे। वर्ष पर आम बेनी भाई मारे कगड़ राज्य मध्य को प्रवेश कर सारी हेलो देखी हमको कहीं देखी ना हाँ चखी ए चखी ए मारी कगड़ राज्य देखा अति सुंदर देखा जाऊँ हीरा लीलावती मारिक शोभा देखा जाऊँ मारिक कगड़ राज्य मारिक कगड़ राज्य जिते आम बेनी भाई पहुंची सारी शेष बुली बुली पहुंची गलु राणी हंसपुरा मध्य को हेलो देखी यही राणी हंसपुर आग परी हल चहल जना पड़ुनी खाली खाली जना पड़ू कहीं राजा राज कार्य व्यस्त अच्छी हेलो देखी भाई दिन मानिक राज्य तड़ा खाई राज्य विताड़ित हेले महाराणी प्रमोदिनी कौटी देखा जाऊ ना तो ठीक कही जाकि निश्चय अंतपुर रत्न पलंक शयन करथिबे हेलो देखी तू गोटे काम कर तू जाई सिंह द्वार मध्य अपेक्षा कराई था मु जाऊँ महाराणी शयन कक्ष मध्य शीघ्र घटना घटाई जाई शीघ्र चली आसीबे निश्चय मु सेठी अपेक्षा करछि भाई ठीक अछि जम्मा टेरी करी राजा आसी गले कथाटा गड़बड़ ओई देखे राजा आसीबा पूर्व काम सरी मु तो पक्ष को फेरी आसुछि तू जाई सेठी अपेक्षा कराई ठीक अछि भाई मारिक राज्यर प्रधान सेनापति हेले मारिक राज्यर प्रधान सेनापति जो नियुक्त रही समय मो महाराणी को मन मन बहुत भल पाऊली दिने दिने महाराणी को मो प्रेमर आवेदनटा करी मो प्रेम को घृणा करी राजा देवदत्त आगे यही खबरटा जन राजा देवदत्त किसी न बुझे सुझी मत राज्यर जनप्रजा उपस्थित सेनापति पदटा को बहिष्कार कर मानवारी राज्य तरी आज यही अपमान प्रतिशोध मु निश्चय पूरण करी निश्चय पूरण करी हठात भीतर को चली जावा उचित नुह यही महाराणी को डाकटा पकई देखे महाराणी महाराणी अरे सतर्क महाराणी को मो डाकटा शुभुनि बुझे रात्रि अनेक महाराणी निश्चय सही पड़ी से मो डाकटा कर्ण को बाजुनी मुझे बसी रही आसुल महाराणी तुम्हारी निकट को आसुचे
ରାତିରେ ପ୍ରାମାଣିକ କଡ଼କୁ ଆସିଅଛ। ଆଣ ମହାରାଣୀ ମହାରାଜ ଘରେ ନାହାନ୍ତି गे ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ଷା ଭୟ ଘରେ ନାହାନ୍ତି गे ମୋ ପୁଅମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ହେଲେ ହେଲେ କଣ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଏକାକାଙ୍କେ ମଣିଷ। ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଭାକାଙ୍କ୍ଷୀ ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିছিল ମହାରାଣୀ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଅଛ ତାହେଲେ ମତେ କହିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଓ ଆଉ ଏଠୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। और କହିଲ ଚାଲିଯିବେ? ଆରେ ଜମା ଯିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି। ତୁମେ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। କହିଲି ନା ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ତରା ଖାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ପରାକ୍ରେ। ପରାକ୍ରିତ ଆମ ତାହେଲେ ତୁମ ସହିତ ଚଳନା କରିଥିଲୁ ରାକ୍ଷସ। ସଫିଲିୟ ସେଇଆ ସେଇ ଦିନର ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ମତେ। ଜମା ଭୁଲିନି। ତୋର ମନେ ନାହିଁ। କେମିତି ଭୁଲିବି ସେଇ ଅତୀତର ଘଟଣାଟା। ସେଦିନ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ମତେ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ମାର ମାରି ତଳି ଦେଇଛ, ଏତେ ସହଜରେ କଣ ସେ କଥା ମନରୁ ଭୁଲିଯିବେ? କେମିତି ଭୁଲିବେ? କଣ କହିଲ ମହାରାଣୀ? ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କୁକୁର କହି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛୁ। ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛୁ। ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ମରି ପାପାଇ ପନାଗ୍ନି କେବେ ଭୟ କରେନି ମହାରାଣୀ। ମରିବି ପଛକେ। ହେଲେ ତ ଜବାନୀର ରସଟାକୁ ନ ଚଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ପରିବିନି। ଜମା ନୁହଁ। ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ରହିବା କଥା। ତୋତେ ଯଦି ମଣିଷ ପଣିଆ ଥାନ୍ତା ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିନଥାନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛୁ କାପୁରୁଷ। ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛୁ ଲାଟପାଟ। ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛୁ ଅଣ ପୁରୁଷ। ତୁ ମୋ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରାକ୍ଷସ। ଆଉ କହିଲ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଜମା ନୁହଁ। আল্লাহ হারাম যদি মাইকেলিয়া এই পনাগ্নি মোরে ছেপ পকাই বহুত বড় ভুল করেছ। আজ ইয়ার পরিণাম তোতে এই রানী হংসপুরে ঠকিবাকু হব। কর করিব বেলাগনি। আর করিবে আজ রানী হংসপুরে মো তোতে বলাৎকার করি দেবে। নাই বেলাগনি। তুই এমিতি বাবা কথা কইনি বেলাগনি। আচ্ছা ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରାଉଛି। ଓ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ତୁ ମୋ କଥା ମାନିକି ତୁ ଚାଲିଯା। କଣ କହିଲ? ତୋ କଥା ମାନି ଚାଲିଯିବି? ନୁହେଁ ମୁଁ ସେ ଆଗ ପରି ତୋର ଚାକର ଅଛି। ତୋ କଥା ମାନି ଚାଲିଯିବି। ତୁ ଚାଲିଯା ବେଲାଗନି। ତୁ ଚାଲିଯା। ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କାମଟା ପୂରଣ କରି କଣ ଏତେ ସହଜରେ ଚାଲିଯିବି? ଆଚ୍ଛା আসল মহারানী অনেক দিনের জমাট বাঁধিଥିବା মতো হর ভোকটাକୁ ଥରେ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଅ। ଆସ ହେ ଭଗବାନ, এই ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। କଣ ହେଲା? ତମ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଇଛି। ତମ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଭଲ। କଣ କରିବି? ମୋର କିଛି ବୁଝିବାଟା ଦେଖା। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆରେ ରେ ଏ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଆରେ ଚୁପ କର। ଆଜି ବଲଗ୍ନି ହସ୍ତରେ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନା ଆସିବେ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଆସିବେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ রাজা দেবদত্ত। মহারানী নারী তো কেবে দুর্বল ভাবনা রাক্ষস। আচ্ছা নারীর দুর্গা রূপ দেখিবে। কଣ କରିବେ ଦୁର୍ଗା ରୂପ? ଦେଖାବେ ଦେଖାବେ ଶାଳୀ ଦେଖା।
अबे निर्लज निर्बोध अर्माचीन पशु बाघारे पशिबि नुह पुणी घरु पलायन तोर साहस केमिति ହେଲା ମୋ ରାଜଉଆସକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ପୁଣି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ राजन तुम्हें ହଁ ମୋ उद्देश्य पर आसे पहुंच करो अरे महारानी को घटना था ଚୁପ୍ କର जीवन प्रति स्नेह ममता अच्छे महारानी को हस्तर टेक दे एठार चली जा ନା कौचे अरे रे निर्लज मुखे ନାହିଁ ଲାଜ ମରଣ ତୁ କରୁ ବରଣ अरे रे निर्लज मुखे नाही लाज मरण तू करो मरण च्युत तोर करी छेदन काकू अछि तोरार अरे रे निर्लज मुखे नाही लाज मरण तू करो मरण चाहिए छु राजन मत शिकार कोलु छर काइला पथम नहीं जीवी मत शिकार कोलु छर काइला पथम नहीं जीवी ते तोर रानी चखबे जबर न मानिले तोते मारी देबी मत शिकार कोलु छर काइला पथम नहीं जीवी चुप कर शैतान आवा अभी बेईमान सेनापति अरे हरा तो देह जदि एमती वीर रक्त प्रवाहित होउछे ताहले राजा सहित युद्ध कर अरे हरा युद्ध हाँ निश्चय युद्ध हब आज युद्धरे किए विजय लाभ करिब और किए पराजय हब जना पड़िब ताहले राजाटा भी प्रस्तुत अछि दक्षी तथा चित्र नहीं आ सही चित्र थर मारी जय मां भवानी जय आई के मंदिर अटक इधर आई आई के ए राजा रानी मरी गले हां तू कोटा कोन जानी पारिबेनी भाई ना आमे जेमिति तू कष्ट भोगितु और जखे ए राजा रानी तू कष्ट भोगिबाको हबो निश्चय से माने राज सिंहासन रे बसी ए राज सुख भोग करिसंती एक कहछु तू कोटा कोन जानी नाहंती भाई निश्चय उचित समय भल कथा रे मने पकई देरु चल राग सहजर मारि देइथिले जमार भल हिल थाली भाई अबे राजा मने पक्का सही अतीतर घटनाटा सेदिन राजसभा मध्यरे आम बेली भाई जमी मार मारी राज्य धरी जाइलु से कथाटा मन पड़गला तो तंटी रक्त पिचिबा इच्छा एमती करी कल फल कर मारि आज युद्ध परास्त हो सारी दे राजभक्त दे कौचे वो युद्धरे परास्त होइछे ताभरी मोमो राजमुकुट तम हस्तारे केबे भी दे कहलु दे पार हाथ जोड़ी क्षमा मागुछि से दिन राज्यसभा मध्य आम बेली भाई मध्य हाथ जोड़ी नौरा होइथिलु आमको कौन से दिन क्षमा कर देइथिलु रक्त जुड़ू बुड़ू क्षत विक्षत शरीर थिला आमर से दिन कौन आमको क्षमा कर देइथिलु क्षमा कर देइथिलु
ରାଜକ୍ଷୀ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇସାରିଛି ମଥାରେ ସଭା ପାଇବନି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରାଜମୁକୁଟ ଭାଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନେଇଆ ରାଧାକୁ ମୋ ରାଜମୁକୁଟ ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ରାଜା ଆରେ ଦେଇ ଦେ ରାଜ ମୁକୁଟ ତମେ ସେମିତି ଆରେ କହିଲେ ଦେଇ ଦେ ଭାଇ और राजक टेस्ट এই রাজভোগর পাইবা পাই আমি বেনি ভাই কেতে দুঃখ কেতে যন্ত্রণা সহ্য করেছি আরে আজ প্রাপ্ত করে সারিছি এই দেখ রাজন তো মথারে ছড় সুধিবা সুবর্ণর রাজমুকুট আজ মোহরে হস্তারে ମୋ ରାଜମୁକୁଟ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। কর কলে দেই দেবি আরে এই দেখ মনে পকারে সেই অতীতর ঘটনাটা সেদিন রাজসভা মধ্যে রাজ্যর জনপ্রজাଙ୍କ উপস্থিতিରେ ଆମ ବେନି ଭାଇଟାକୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲ ଭାଇ ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ ଭାଇ ହଁ ପିଟି ପିଟି ପିଟିରୁ ଚାଲ ଉତାରି ଦେବି ବାସ୍ ଆଉ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବି ତା ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବାଧିବ ଅଯୋଖେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କର ହଁ ଭାଇ ମାର୍ସ ରାଗ ଏ କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ତମେ ପୁଣି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାରାଣୀ ଉପରକୁ ବାଣ ମାରିବ? ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ହବ। ଅନ୍ୟାୟ ଆରେ ସେଦିନ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା ଶଳା ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛୁ ନା ମୁଁ ମରିଗଲେ ପାସରିବି ଆରେ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଦିଟା ଦାନ୍ତ କେମିତି ଭୁଲିବି ନା ବାବୁ, ଏଇ! ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାହାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଚରାଇ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣଉଛୁ ଏ ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ আর কইছে যাচ্ছে ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ সে পুরি ক্ষমা চরই ହଁ, আবে সেদিন রাজ সিংহাসନରେ বসিଥିଲୁ দণ্ডি ବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ତୋର କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଦିନ ଏ ନୀତିବାଣୀ ତ ମନକୁ ଆଇଲାନି ଆଜି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ସମୟରେ ମତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ଉଛୁ ଭାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଆର କର ସେନାପତି ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଶାସ୍ତି କର ନାହିଁ ତୁମେ ଅନିତି আর কহিল বিচার কর সেনাপতি দিও নাহি যে মতে শাস্তি কর নাহি তুমে অনীতি আর কহিল ମୁଁ ଅନୀତି କରିଛି ଆଉ ସେଦିନ ଅନୀତି କାମ କରିଥିଲ কোট ভিয়াইল হইয়া মরার সোনা সংসার কর ছার খার এই না তোকে বলতে আপনার লাগলি সেদিন তো লাগছিল শুনে যাহা মাগিছিলে ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କାଟ ଆମର ଯେ ତାହା নাই ତୁ ଭାବି ନାହିଁ ମଗତି ବିଚାର କର ସେନାପତି সে শুনবে না দিଅ ନାହିଁ ଯେ
ଗୋଟାଏ କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭାଇ ସେଦିନ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନେକ ମାରିଥିଲା ରେ ହେଲେ ସେତିକିରେ ତା ମନଟା ଭରି ନଥିଲା ଆମ ବେଲି ଭାଇର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଉତାରି ଦେଇ ଆମକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ଆଜି ଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତିକି ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଅଛି ଉତାରି ଦେଇ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଭାଇ ଆଉ ଏ ତୋର ଏ ରାଜା ରାଣୀ ଆରେ ଦେଖି ବାର ଦ୍ୱାର ଚୁଟି ପିଟା ହେଇ ହାତ ପତାଇ ଭିକ ମାଗିବେ ଭିକ କାହିଁକି ବାବୁ ଏ ମୋ ଭିକ ମୁଠା ଦେ ଏ ମାଉସୀ ଭିକ ମୁଠା ଚକ୍ଷେ ଭାଇ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତରୀ ଦେ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବାରି ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଭାଇ हे प्रभु कालिया ठाकुर सतको सत आज आमे राजा रानी सर्प हराई जीवु प्रभु आज दिन ठो राज्य छाड़ी छाड़ी जीवु अनेक दूरको आमे राजा रानी होली देखिबु बापा बापा जानिनी की पुण्य जानिनी धुआं खाली धुआं से नियानी भूनी सारे नहीं लो যন্ত্রণার ঘন অন্ধারে দিশু নাহি মশানি লাগুছি দুনিয়া পাপা জানিনি কি दुख दबू तेरे कालिया केते 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 दुख दबू केते दुख दबू तेरे कालिया 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 ଦିନ ସାରାଟା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ଆମ ବେନି ଭାଇର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଉତାରି ଦେଇ ଆମକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇଥିଲା ଅଛି ଠିକ ସେମିତି ତା ଦେହରେ ଥିବା ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ସବୁ ଉତାରି ଦେଇ ସଲାଟାକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ ରେ ଓ ଦେଖେ ଏ ମନ ଖୋଜୁ ଥାଏ ଯାହା କାଲେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ତାହା ଆଉ ଦେଖେ ଭାଇ କଣ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆରେ କଣ କୁହନ୍ତି ବାକି
ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ। ନାଇଁ 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 କଣ କଲେ ମିଳେ ଭାଇ? কর্ম কলে মিলে ଓହୋ আও চক্ষে কর্ম কলে মিলে। আরে ভাই চক্ষে কর্ম কর্ম নানা গতি। কল্পকু ব্রহ্ম নচিনন্তে ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସିଏ ସେମିତି ଫଳ ପାଏ କର୍ମ କଲୁ ଫଳଟା ପାଇଲୁ ସେଇଟା କର୍ମର ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ଚକ୍ଷେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହେ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ଗୋପାଳ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ? ପୋଷା କାଠିର ପରାଭବ ପତା କାଠିର ପରାଭବ ମହାବନୀ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାମାନି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ନ କରି ପାରିଲେ ଭୋଗ କରିବ କିଏ? ଆରେ ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ବେନି ଭାଇ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଭାବରେ ଏଇ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ଆମରି ସାରାରେ ଉଠୁବ ସେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲ ଚକ୍ଷୀ ବିଶ୍ରାମ ଲୟକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ଚାଲ